हेलो गाइस मो चिकू आपण मैंने स्वागत मो यूट्यूब चैनल ओडिया राइडर चिकू तो आपण मैंने तो थंबनेल तो जानि परते आमे केमिति को एन्जॉय करछु केमिति जाइछु कुआड जाइछु एन्जॉय तो करछु केमिति आपण तो जानि परथिबे तो अबे हमको बारंबार सांग माने कॉल करछन तो आमे सांग पिला पाको जिबा फास्ट तापर सेटु आमे ब्लॉग पे जिबा तो केमिति को आमे जाउछु काहर जाउछु तो आमे सब ए वीडियो देखिबो एबे आमे हम गाड़ी पाको फास्ट जिबा चलो लेट्स गो सो फाइनली आमे आसी गाड़ी पाके पहुंच सारछु देखि परथिबे तो आमे जिबा सब मंदिर फंदिर बुलिया पई को भल जगह जिबा तो आपण मन तो थंबनेल देखि तो जानि परते चलो जिबा तो आम गाड़ी स्टार्ट कर देचे जीवा चलो भल जगह देखा वर्षा भी पकेला गाड़ी की ये को देखी जाए आम मंदिर पाक आस सारी तो ये जो सुकून मिलूँ माने शांति मिल कहना न कहले गला जो शांति जगार तो ये आम आगुरी ठाकुर रुहति ठाकुर मैंने बसंती आगुरी ये मंदिर फास्ट मंदिर यहाँ तो ये आम ये गणेश पूजा और सरस्वती पूजा हेल्ले आम ये सब करूँ आयोजन तो आम पचर हूँ नई तो आम जा नई आड़ जा तो ये मंदिर पाक जा स्टार लेजेंड सो आम मंदिर भर जा आम ठाकुर भी दर्शन करदे ठाकुर भी समस्त देखा ये जो सुकून मिलूँ शांति ठाकुर ताला पड़ी ठाकुर तो आप देखिपे यहाँ मंदिर ये प्राय लोग आस बसते भी बस शांति ये जो पवनटा हो शांति ये आम पेंडाल टाइप रही मैंने ये भी लोक बसिक बस शांति ये शोपारे सब सब प्राय ये तो ये चल आम नई आड़ को तो केमिति कौन आमर नईरे पानी बढ़ी तो ये आमर हीराकुद गेट खोली ना तो केमिति कौन पानी बढ़ी हीराकुद उपर भी आम किसी वीडियो आसो आगू को तो ये आम जा नईरे केते पानी बढ़ी से देखा आमर लेजेंड भाई कि हस भाई गुड भाई ये आम सब बड़ भाई मैंने बसिक प्लानिंग कर बोलबम यहाँ आमर अच्छी रोड को भी जाइए पाँच भी आस नई आड़ कि तो पानी भी बढ़ी गला भी कुंभीर अच्छा नईरे कि ठाकुर ये जगह ना कुंभीर आसुना ये लोक मैंने भी मटर चल पाख जावानी कहीं कुंभीर डर भी अच्छे आमको तो ये फाइनाली आम नई बार पहुँच सारे देखिपे तो आम नईरे भी केते पानी बढ़ी तो सब पानी से मझे मझी रहे मैंने मझे मझे अल्प दूर में आम एत बड़े आसेना भी एत बड़े पानी आसेना बड़ी पानी हेल्ले पलि आसे बड़ी पानी हेल्ले ऊपर से जो पेंडाल देखिए से पेंडाल पर्यटन भी बड़ी पानी जाइए हाइस्ट आमर तो आमर ये बन फण तो नई देखी पारे पाग भी बढ़िया भिडियो भिडियो करने जहाँ मस्त करने पूरा पाग हो तो ये आम जा आगू का गोटे शिव मंदिर अच्छी तो शिव मंदिर आड़ जा तो शिव मंदिर जाए आगर जाए शिव मंदिर जाए ठाकुर फाकुर सब देखी आसवा चला आगू को जी आम आगर भी केते भल भल जगह अच्छी तो आगर भी देखा भल भल जगह जो भाई मंदिर कथा से मंदिर भाई गेम प्ले हो तुम ब्लॉग रे आसीबो नना हमर जाके सियाड बसंती नना आउ भल से नना आउ भल से हस नना टे हस बास हेला हमर ए मुचकी मुचकी हस हमर ए बड़ा भाई माने कुनी कुनी पिला माने आसैछन खेलिया में बास्केट तो केमिर कोन बास्केट खेलबो तार भी एंजॉय नै जिवा केमिति अथंती नना आरडी स्टार प्लेयर ठुक जाके आरडी जिबे से पूरा रेडी होई बसुछंती स्टार प्लेयर ऑन
ଭାଇ ଆମର ଏଠି କାଳିଆ ଫାରିଆରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବାସ୍କେଟ ଖେଳ ହବ ଦେଖ ପୂଜା ହେଇକି ଖେଳ ହବ ହେଇ ଆମର ପାପୁ ନେଇ ବି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ପାପୁ ନା କି ହସ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ତ ମନ୍ଦିରର ଟୋଟାଲ ଫୁଟେଜ ଆମେ ଏବେ ଦେଖେଇବୁ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆମର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ସାନ ସାନ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ବସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ବସିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସି ସେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ବି କେତେ କ'ଣ କେତେ ମସିହାରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଏ କୁନି ପିଲାଟେ ବି ମାନେ କାଦୁଅ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ତ କୁନି ପିଲା ବି ଆମେ ସଫା କରିଦେଲେ ତ ଏବେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଟୋଟାଲି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଟୋଟାଲି ବି ଚାଲ ଦେଖିବା ଭିତର ଠାକୁର ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏବେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଜଳୁଛି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପ୍ରାୟ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତାପରେ ସେପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର କେଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ ଆମର ଏଠି ଚଉଁରାଟା ଅଛି ତ ବର୍ଷା ପାଗ ନା ତ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ବି ରୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବସିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଆମର ତ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ହେମଲତା ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି 1994 ତ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବି କେତେ ମାସରେ କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ଠାକୁର ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଭିତରକୁ ତ ଯିବା ଏବେ ଆମର गेଟ୍ ଖୋଲିବା ତ ଚାଲ ଆମର ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଲେଖା ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବଡ଼ମଙ୍ଗ ଏଇଟା ଆମର ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁଛୁ ତ ଚାଲ ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଠାକୁର ଏଇଟା ବି ଠାକୁର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚରଣ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିତର ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଫୁଟେଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଭିତର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନେଇଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ କରୁଛୁ ତ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିପାରନ୍ତି କି ଜୟ ଶମ୍ଭୁ ଲେଖିପାରନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତ ଏବେ ଆମର ଯିବା ସେପଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତ ଯିବା ଆମେ ସେପଟେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ବି ଆମେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ତ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଲେଖିପାରିବେ ଯାହା ଠାକୁର ଯାହା ବି ଲେଖିପାରୁଛ ଲେଖ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ଆମର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ବି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ତାର ଟିକେ ଫଲ୍ଟ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ତ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ବି ଆଗକୁ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ।